लंच बनैया को पड़े आसली। आज लंच हम सांबर सिझे रखी जहाँ थिला कखारू आ बैगण छुई भेंडी पड़े जे भेंडी मुझे पकईलिनी आ गाजर ना जहाँ थिला से करदे सांबर मसला बाहर करदे करी सांबरटा जाऊँगी छुंक मारि एपटे हम बरा हम बरा कौन कि गुड़िया कहला कि मुझे बरा खाइबी तो बिरी बाटी नी से पिठौरे सुजी फुजी आ पियाज धनिया पत्र भूसंग पत्र एम सब पकईकि अल्प टे करदे पिठौरे ये तेंतुड़ी रस रखी सांबर पाई। आज गुड़ियार छुट्टी तो हेले भी आज छतुआ खाई आ गुड़िया कौन कहलु गुड़िया कौन कह आसुच सांबरटा करवा खाली बघरा हम से अल्प तेल मिली आज सब पिठा खिया हम कौन कहल अच्छा कौन देखा रह रह तू आगे कौन कहूँ कहूनु से गुड मॉर्निंग कहू कहूनु गुड मॉर्निंग कहु गुड मॉर्निंग कहू ना भितर बस फोन भितर कौन गुड मॉर्निंग पूरा लंबा नुआ ड्रेस नुह ये सब खाई बिस्किट ना कौन खाई सब लगे अश्वनी कोतरीटा नहीं गाधेनु गाधेबू हाँ तो से गुड मॉर्निंग कर मुझे मोर तेल पड़गला जा जा पाठ पढ़ दे तो मुहटा देखे दे मुहटा देखे दे जा जा पाठ पढ़ जा एटा नहीं जा मास्क नहीं जा आसी कह मत देखा डरइब कह तेल ताती गला सुखिला लंका पकईदे ताकू फाड़ कले कम मारे केते जोरे फुटिला राग लंकाटा तो फाड़ कले राग हो जाऊँ पूरा तरकारी ताकू फाड़ करदेवी भारी फुटे तादे काश्मीर रेड चिली पकई दे कलरटा आसे भल बस अल्प टिके सांबर पाउडर पकड़ धुआं ହେଇଗଲା ହଉ ଖୋଲି ଦଉଛି ଏବେ ପକେଇଦବା ୟାକୁ टमाटो भी गोटे छोटियाटे पकई कम तेंतुलटा एत खट्टा नुह तो टमाटो गोटे छोट टमाटो पकई मारिदेवा बहलिया गला पानी टिके चीनी पकईदे खट्टा मीठा टे बालांस बढ़िया लगे
ହେଇଗଲା ଫୁଟିଗଲେ ହେଇଗଲା ସମ୍ବର ରେଡ଼ି ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା ଗୁଡ଼ିଆ କବାଟ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ? ମୋତେ ଗୁଡ଼ିଆ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କବାଟ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ? ଖୋଲ ଗୁଡ଼ିଆ, କବାଟ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ପଶି ଆସିଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପକେଇଲା ମୋତେ। ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଇଏ ଯାଇକି। ଯା ଯା ଯା। ଯା ଉଡ଼ି ପାରୁନି ବୋଧେ। ପକେଇ ଦେ, ବାହାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ ବାହାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କ'ଣ ଶୋଇଲୁଣୁ? ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ? ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ପୋକ ଅଛି। ଆଉ କେହି ପୋକ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନୁ ଆଗେ। ଏଠି। ଖାତା ବହି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏଠି ତୁ ଶୋଇଛୁ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆମର ଦେଖା ନା। ବଟରଫ୍ଲାଇ କି? ହଁ, ହେଇଗଲା ଆମର ବରା, ଇଟଲି ଆଉ ସାମ୍ବାର। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଏଇଆ। ଏଇଟା ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରା ଏତିକି ଛାଣିଛି। ଗୁଡ଼ିଆର ମୋର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଛାଣିବୁ ଆଉ, ଖାଇବୁ ଆଉ। ଗୁଡ଼ିଆ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବୁ? ଖାଇବୁ ଏବେ? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବୁ। 11:30 ହେଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ପାପା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ ହେଲା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ପାପା ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବା ହେଲା। 12:30 ବେଳକୁ ଖାଇବା। ମାଡ଼ ବଳ କାହିଁ ହଉଥିଲା ପାପାଙ୍କର ତୋର? ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ମାଡ଼ ବଳ ହଉଥିଲେ ଏଇ ଲାଗେ ପାପାଙ୍କର ତାର। କମେଇକିରି ପାପା ମତେ ମାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି? ସିଏ ଗେଲରେ ତତେ ଖେଳୁଥିଲେ ତୋ ସହିତ। ମାରିବୁନୁ ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଇଏ ସାର୍ ନ ନାଇଁ, ଗନ୍ଧିଆ କଥା। ମାରନ୍ତିନି ହେଲା। ସରି କହିଦେବୁ ପାପାଙ୍କୁ। ଗାଉ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ପଡ଼ିବ।